Gininagurahan na ang maabot 9 milyones ka pesos nga kantidad hin projects ha barangay Gingawan ngan barangay Sakmi nga pinunduhan ng Provincial Government of Leyte ha pangunahan aton makibarangay nga gobernador Ikot Pitilya. Aktibo nga ginpasiunhan ni Mayor Gina Merilu ang inaugurasyon kaupo dira Leyte 1st District Board Member Wilson Uy, Provincial Liga President Board Member Ina Jimenez, Mr. Aldin Surpia, ngan ABC Tanawan President Honorable Efren Merilu. Bag-o nga multipurpose hall nga nagkakantidad hin 5.3 milyones ka pesos ang gintindog ang barangay Gingawan. Ngan sugad man nagkakantidad liwat 1.7 milyones ka pesos nga kantidad hin double concrete box culvert. Ngan 2 milyones ka pesos nga kantidad hin farm to market road an na-turn over ha barangay Sakmi. Mapasinalamaton ang mga kapitanes han mao nga barangay para hini nga infrastruktura ug pasilidad nga dako kaupay ang maibubulig han mga mulupyuhan ira barangay. Laom naman ang niroyhan aton bungto nga diri mapapakyas ang mga bungtuhanon kay damo pa nga mga kalungganayan ang tiabot nga dahan ka barangayan han aton bungto para haniya uusala nga tinguha hin pagpakaupay han iya nasasakupan. Purublik lang kita para kaupayan ng kauswagan for a better and brighter Tanawan.